কিন্তু আমি অকলে খেলিম, কিন্তু আমি যিমান সিটত আমি পাৰো সিমান সিটতহে খেলিম, আমি য'তে ত'তে নেখেলো। অসুখী হবলগীয়াটো একো নাই, গোটেই অসমত চবফালে বিজেপিয়ে হৈ আছে। গতিকে गुड इभिनिं एभरिवान, आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनो जोबोर मोजां दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनो जोबोर मोजां दं। स' नोंथांमोना नैबे सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय हमदांनो हाखादों आरो मिथिखादों हेमन्त बिश्व शर्मा अर्थात बिजेपिआ जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव अर्थात सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिजेपिआ एक्सायै गेलेगोन बा हारसिङै गेलेगोन, बेखौ हेमन्त बिश्व शर्मा अर्थात आसामनि चिफ मिनिस्टारा गावनि खुगाजोंनो रोखायै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायना होखाबाय। दा नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला आरो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामो माब्लाबाबो दामाव। दा बेनो जिथुनाखि आं बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आं मोनसे भिडिअ क्लिप ससे लाना फैदों। जोंहा बिटिसिनि EM अर्थात बिटिआरनि EM राकेश ब्रह्म आदैया जोंना मा जादों जिम खालामबाय, प्रेक्टिस खालामखाबाय आरोना। जोंहा जिथुनाखि भारत आरो पाकिस्तान जुद्ध जागासिनो दं नङा होमबा, नै बिनि थाखाय बिथाङा रेडि जाखाबाय बा थियारि जाखाबाय। बिथाङा EM साख्रि थाख्रि गारसिगोन नामाथाय, बिथाङा आर्मि फौजिफ्रावसो डाइरेक्ट खामानि हैसिगोन नामा बेखौसो सानगासिनो दं आरोना। स' बेयो मोनसे बिथांनि थाखाय मोनसे इन्टारेस्टिं बा गोसो गुदुं जानानै बे मोनसे प्रेक्टिस खालामनाय आरो प्रेक्टिसा बा एक्सारसाइसआ थानांगौ निस्सय। बिथाङा माने मा बुंदों आरो एक्सारसाइसनि गेजेरजों बिथाङा अमा बेदर समा बेदर जानानै थाखानो थिनदों आरो गावसिनि UPPL हान्जानि लिडारफोरखौ बा नेताफोरखौ रेडि जानानै बा साखाफारा जानानै थानो खिथाखादों। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नाय आरो नायनायनि उनाव निस्सय मिथिना लानो हागोन। दा बेजों लोगोसे जिथुनाखि हेमन्त बिश्व शर्मा जोंहा बिजेपिनि नङा होमबा आसामनि चिफ मिनिस्टार, बिथाङा जेरैबायदि खोथा होबाय जे बिटिसिआव अर्थात जानो गोनां सेप्तेम्बर मासनि बिसायख'थियाव बिजेपिआ हारसिङै गेलेसिगोन, अब्ला दानिया जोङो सिन्था जानो गोनाङा नैबेसो जे जोंहा बिटिआरखौ एकर्ड खालामनानै लाबोनाय UPPLनि लिडार माननीय जोंहा बा मानगोनां प्रमद बर' सार, बिथांमोनहा मा जागोन, अर्थात UPPL दोलोआ मा जागोन। थारैनो UPPL दोलोआ हारसिङै गेलेनो हागोन हाया, दासिमबोथ' प्रमद बर' सारा जोंहा बिटिसिनि बा बिटिआरनि CMआ दासिमबो खोथा होआखै। दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायासो गावनि खुगाजोंनो खुद फोरमायनानै होबाय। दा सिन्था जानो गोनां ना सिन्था जानो गैयै ना बले UPPLआबो हारसिं गेलेगोन ना UPPLआ सोरजोंबा एलायन्स जानानै गेलेगोन, बिनि दासिमबो रोखा जायाखै। नोंथांमोना उनाव निस्सय नेनानै थायोब्ला मिथि मोनगोन बा बुजि मोनगोन, आं बेखौसो सानदों। दा जाय हक जिखुनु माने गाव गावबागावनि गेलेनांगौ बायदि गेलेनानै सोर जयजुक्त जायो बा सोर देरहायो नोंथांमोना जाय हक जेरैखि जाया मानो बिटिसिखौ मोजाङै नाय, आदोर लाखि, जोथोन लाखि, बा बिटिआरखौ मोजाङै बेंगोन होननानैसो आरो बिटिआरआव थानाय थागिबि बर' फिसाफोरखौ गोरिब गुन्द्राफोरखौ मोजाङै मोजां नायगोन आरो माखासे गोदोसोनानै थानाय एरिया ओनसोलफोरखौ डेभेलपमेन्ट खालामना होगोन होननानैसो आं आसा खालामबाय। आरो लोगोसे जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायबावो, नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो जेसे हायो एसांनो नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय। थेंक इउ सो माच। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन। বন্ধুসকল বহাগ গ'ল, খানা চানা খোৱা মেলা হৈ গ'ল, এতিয়া পুৰা ফিটিং হ'ব লাগিব। আমাৰ যুদ্ধ আহি আছে, UPPLৰ মোৰ লিডাৰসকল পেটবিলাক অলপ কমাও, গাহৰি আৰু খাব নালাগে হৈছে। চক মইতো কম যে হিন্দু নাপাব, 2টা দিন পিছত মুছলমানো নাপাব। এইবাৰ আমি 100% মুছলমান থকা 8টা জিলা পৰিষদ চিট জিকিছো। 100 বুলি ক'লে ধৰক 90 বুলি ক'ব পাৰে, 100 বুলিয়ে কৈছো। তেনেকুৱা জিলা পৰিষদ আমি 8টা জিকিছো। গতিকে না হিন্দু থাকিব, না মুছলমান থাকিব, না খ্ৰীষ্টিয়ান থাকিব, কাৰণ সকলোৱে কাম বিচাৰে। সকলোৱে জানে যে কংগ্ৰেছে বিধানসভাত ধমকি দি থাকে অৰুণোদয় বন্ধ কৰিব লাগে। এতিয়া কোনে বিচাৰে যে নিজৰ অৰুণোদয়টো বন্ধ হৈ যাওক? হিন্দুৱেও নিবিচাৰে, মুছলমানেও নিবিচাৰে। গতিকে এতিয়া যি দেখিছে সেইটোতো জাষ্ট আৰম্ভণি। বিধানসভা ইলেকশ্যনতো চুনামি হৈ যাব, যোনে কোনে নাভাবা জেগাতো বিজেপিৰ পদুম ফুলিব। বিটিআৰত আমি আজি আমাৰ গধূলি মিটিং আছে, কিন্তু আমি অকলে খেলিম, কিন্তু আমি যিমান সিটত আমি পাৰো সিমান সিটতহে খেলিম, আমি য'তে ত'তে নেখেলো। য'ত আমাৰ শক্তি নাই তাতে আমি নেখেলো। গতিকে যিমান সিটত আমাৰ শক্তি আছে সিমান সিটত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। গতিকে যোৱাবাৰ আমি 25টাত কৰিছিলো, এইবাৰ কিমান কৰো আমি চাই লওঁ। প্ৰশাসনিক সেৱাত কিবা সালসলনি কৰা হৈছে? প্ৰশাসনিক সেৱা মানে প্ৰশাসনিক মইতো নাজানো, মইতো শুনা নাই। 10খন সমজিলাতকৈ নতুনকৈ 10খন সমজিলা 15 আগষ্টৰ আগতে হ'ব।
এইবাৰ আৰু 10খন সমজিলাত 15 আগষ্টত পতাকা উঠিব। তালিকা এখন আছে, মোৰ ফটক কৰি মনত নাই, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু কিবা নতুন কিবা পদক্ষেপ আৰু এইকেইটা দিনটো আৰু পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন গ'ল, গতিকে যিহেতু 78খন সমজিলাৰ কথা লাহে লাহে হৈ থাকিব। এটা একেলগে কৰিবৰ কাৰণেতো আমাৰ ইমান বিষয়া নাই, গতিকে এটা এটাকৈ আমি কৰি গৈ আছো। প্ৰত্যেক বছৰে 5খন 6খন 10খন এনেকে। গতিকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন লৈ কিমান অসুখী হবলগীয়াতো একো নাই, গোটেই অসমত চবফালে বিজেপিয়ে হৈ আছে, গতিকে আৰু অসুখী কি হব? গতিকে আমি সুখী বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আৰু নিৰ্বাচন কেতিয়া? ছেপ্টেম্বৰত হ'ব। এই কংগ্ৰেছৰ আচলতে যিটো বিপৰ্যয়, যিটো মূল কাৰণ চাওক, যোৱা 4 বছৰত আমাৰ চৰকাৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰ, আপোনালোকে নিজেই যদি তুলনা কৰে তেতিয়াহ'লে বিপৰ্যয়ৰ কাৰণটোতো তাতেই ওলাই আছে। অসমখন কিমান অশান্ত আছিলে, আজি অসমত সকলো মানুহে সুন্দৰভাৱে আছে। গতিকে পাৰ্থক্যটো আপোনালোকে নিজেই দেখা পাইছে। আৰু ৰাইজেতো এটাই বিচাৰে যে দেশখন শান্তিত থাকক, দেশখনৰ উন্নতি হওক, সকলো আগবাঢ়ি যাওক। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে দেশত কি অৱস্থা হ'ব এইটো সকলোৱে জানে। সেইকাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ এজন হোজা মানুহো ৰাজনৈতিকভাৱে পৰিপক্ক, তেওঁলোকে পলিটিকেলি মেচিয়ৰ, কাক ভোট দিব লাগে তেওঁলোকে জানে। আৰু সেইকাৰণে নিৰ্বাচনত আমি খুব ভাল কৰি জিকিছো।